शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः Hymn to Durga. Mother Durga, rider on the lion, giver of all strength, Mother, beloved of Shiva, we born from thy parts of power. We, the youth of India, are seated here in thy temple. Listen, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, from age to age, in life after life, we come down into the human body, do thy work, and return to the home of delight. Now too we are born, dedicated to thy work. Listen, O Mother, descend upon earth, come to our help. Mother Durga, rider on the lion, trident in hand, thy body of beauty, armor clad. Mother, giver of victory, India awaits thee, eager to see the gracious form of thine. Listen, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, giver of force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self of might. Mother beautiful and fierce, in the battle of life, in India's battle, we are warriors commissioned by thee. Mother, give to our heart and mind a Titan's strength, a Titan's energy, to our soul and intelligence, a God's character and knowledge. Mother Durga, India, world's noblest race, lay whelmed in darkness. Mother, thou risest on the eastern horizon, the dawn comes with the glow of thy divine limbs, scattering the darkness, spread thy light. Mother, destroy the darkness. Mother Durga, we are thy children. Through thy grace, by thy influence, may we become fit for the great work, for the great ideal. Mother, destroy our smallness, our selfishness, our fear. Mother Durga, thou art Kali, naked, garlanded with human heads, sword in hand, thou slayest the Asura. Goddess, do thou slay with thy pitiless cry thy enemies who dwell within us. May none remain alive there, not one. May we become pure and spotless. This is our prayer, O Mother, make thyself manifest. Mother Durga, India lies low in selfishness and fearfulness and littleness. Make us great, make our efforts great, our hearts vast, make us true to our resolve. May we no longer desire the small void of energy given to laziness stricken with fear. Mother Durga, extend wide the power of yoga. We are thy Aryan children. Develop in us
again the lost teaching, character, strength of intelligence, faith and devotion, force of austerity, power of chastity, and true knowledge. Bestow all that upon the world, to help mankind appear. O Mother of the world, dispel all ills. Mother Durga, slay the enemy within, then root out all obstacles outside. May the noble heroic mighty Indian race, supreme in love and unity, truth and strength, arts and letters, force and knowledge, ever dwell in its holy woodlands, its fertile fields, under its sky-scraping hills, along the banks of its pure streaming rivers. This is our prayer at the feet of the Mother. Make thyself manifest. Mother Durga, enter our bodies in thy yogic strength. We shall become thy instruments, thy sword slaying all evil, thy lamp dispelling all ignorance. Fulfill this yearning of thy young children. O Mother, be the master and drive thy instrument. Wield thy sword and slay the evil. Hold up the lamp and spread the light of knowledge. Make thyself manifest. Mother Durga, when we possess thee, we shall no longer cast thee away. We shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest thyself in our mind and life and body. Come, revealer of the hero path, we shall no longer cast thee away. May our entire life become a ceaseless worship of the Mother. All our acts a continuous service to the Mother. Full of love, full of energy, this is our prayer. O Mother, descend upon earth. Make thyself manifest in this land of India. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट राउरकेला आनुकूल्य अनुष्ठित हो आसुथिबा एही मासिकिया आध्यात्मिक आलोचना चक्र आमे गीता निबंधमालार त्रयोदश अध्याय अध्ययन करुछंती। एही अध्ययन फल जड़े व्यक्ति एक आध्यात्मिक सत्य उपनीत हो पारे जहाँ श्री अरविंद कहती जोटा सर्वोत्तम परम मंगल सुप्रीम गुड ता निकटरे पहुँची पारे सत्य निकटरे पहुँची पारे निजर आनंद निकटरे पहुँची पारे यही अध्ययन द्वारा निजर आत्मा को जानिबा एवं विश्व विवर्तन रे सहयोग हेला भली जहाँ सर्वादौ आवश्यक से कर्म से यज्ञ संपर्क रे आमर ज्ञानटी परिपुष्ट हो पार। आमे एक कथा जानू जे गीतार शिक्षा होछि वेदांतर मूल सत्य उपर प्रतिष्ठित। गीतारे कहा जाउछि जे समस्त सत्ता होउछन्ति एक ब्रह्म, समग्र जगत होउछि ब्रह्मर चक्र एवं सेही एक भगवत लीला जहाँ भगवान ठारू प्रकाशित होई पुणी सेही भगवान ठारू को फेरी जाउछि। चतुर्थ कथा हला सबु किछि हला प्रकृतिर प्रकटन लीला एवं पंचम कथा हला प्रकृति होछि भगवानंकर एक शक्ति जहाँकि कर्मर प्रभु और तार रूप सकलर अधिवासी भागवत पुरुषंक इच्छा संपादन करुछन्ति। विवर्तन चक्र संभव ही पारुछि कारण पुरुष और प्रकृति एक संगरे
ଏକ ଅଦ୍ୱୟ ଅଭେଦ୍ୟ ଲୀଳାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କ୍ଷର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଅସୀମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମମ୍ ରହସ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଉଭୟ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତ ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ସେ ଆତ୍ମା ଓ ବହୁଭୂତ, ସେ ସତ୍ତା, ସେ ସମ୍ଭୂତି, ସେ ଜାଗତିକ କ୍ରିୟା ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିବୃତ୍ତି, ଏଇଭଳି ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟଟି କର୍ମର ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ବହୁ ପୁରୁଷର କାମନାକୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ଯାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଓ କର୍ମର ସମସ୍ତ ଫଳ ନେଇ ଆସୁଛି। ନିଜ ଭିତରର ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଟିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସେସବୁକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ଷର ପୁରୁଷଙ୍କର ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ବିଷୟ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁ ବସ୍ତୁ, ବହୁ ସତ୍ତା, ବହୁ ଭୂତ ସକଳରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରତାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆକାଶ ତଳେ ବାସ କରୁ, ଗୋଟିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ସେଠି ଖାଦ୍ୟଚକ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ଜଳଚକ୍ର ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସହାୟତାରେ ଆମେ ବଢ଼ି ଉଠିପାରିବା, ସେ ସହାୟତାଟା ଆମକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆମେ କେହି ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେଉନାହୁଁ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଖଞ୍ଜୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱ ରଜ ତମର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମଠାରୁ କର୍ମ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କର୍ମ ନକରି କେହି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତୀ ସୃଜନୀ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶବିଶେଷ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ମୂଳ ଲେଖାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିପାରିବା ଯେ ଯଜ୍ଞକୁ ଚିରସାଥୀ କରି ଏହି ଜୀବକୁଳ ଓ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଧାନ, ତାହା ହିଁ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜଗତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କାରଣ ଆପଣ କର୍ମକୁ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତା'ର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବର୍ଷର ବା କାଳାତୀତ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି, ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ତାହା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଇ ଜୀବନଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଏକଥା ଉପନିଷଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଏକଥା ବାଇବେଲରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ କଥା ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୂଜାର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏଇଠି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅହଂର ବା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅହଂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଦନା କିଭଳି ଆସେ ଆଉ
आमे भगवान को लाभ करिवार उद्देश्य को किपरि विस्मरण करूँ से कथा आमे समस्ते निजे जानू। ताहले कौन द्वारा आममानंकर जीवनर परिपूर्णता हब ना निरंतर ये जो प्रसारित यज्ञ अच्छी सेई भितर देई भगवानंकर उपासना हब। अर्थात आम कर्म गोटी है भगवानंकर उपासना। वर्क इज द वर्शिप। अनंतंकर संधान करा से कर्म जरिया। तेणु आम कर्मटी एपरी हम जी अनंतंकर संधान करिवो एवं सेईटा ही हम तांकर पूजा सेई हम तांक यज्ञ जहा आमको पूर्णतम आत्मज्ञान प्रदान रे सहायक हब एवं आमे आम कर्म द्वारा जेभली पूर्णतम आत्मदान करि परिबा एवं जेतेबेले एक कथाटी परिणति लाभ करे पूर्ण आत्मदान संभव हुए सेतेबेले आमर जो चरम लक्ष्य थिला भगवत प्राप्ति सेई अभिज्ञता दिगरे आम जीवन प्रकृत रे अग्रसर हुए। ताले आमे कौन पाई ये भगवान को पाई पारु नाहंती जदिओ आमे समस्ते जानू जे भगवान को पाइबा ही एकमात्र अपरिहार्यता तथापि से अपरिहार्य को अवहेला करी आमे आम जीवन यात्राटी गोटे आत्मम्भरिता आस्फालन एवं वृथा कार्य माने गति करो एवं गोटे भीषण निरर्थकता गोटे निराशा आमे ताको भोग करथो। जेतु जोठी निरर्थकता अछि आपण यू आर बिजी फॉर नथिंग। आपण जीवन सारा व्यस्त अछंती अथच जीवन को दिन लागियो जे आपण किछि करि नांती तो सेटा गोटे बड़ वेदना बोधरे परिणत हो। तेणु आम व्यक्ति सत्ता काहींकि सेही निरंतर प्रसारित यज्ञ भितरे भगवानंकर उपासनाटी करि पारु नाही अनंतंकर संधान करि पारु नाही ता उपरे एतिके कुआ जाई परिबो जे व्यक्ति सत्ताटी अज्ञानता को नहीं आरंभ होता है। या उपरे आमे अधिक चिंता करि परिबा। बहु दिन पर्यंत से अज्ञानता मध्य रहे। आपणकर पिला काल आमे जन्म परू परे अनेक दिन पर्यंत गोटे मैच्योरिटी ऑफ माइंड न आसिया पर्यंत आमे किछि यज्ञ तपस्या न कला पर्यंत आमे एभली अज्ञानता भितर थाओ। आमे सही समय निज संपर्क रे अधिक भावरे बा तीव्र भावरे आसक्त होई पड़ू तापरे भगवान को अस्वीकार करू। भगवान सत्य नुहंती बा से भली जिनिस किछि नाही। आम निजर अहं ही होची सकल जो आमर जो अस्तित्व अच्छी तार सी हेले अर्थ और कारण। जदि एभली आमे मने करू ताले सब बेले ये असुविधाटी हुए आमे निजको कर्मर कर्ता बोली मने करू। आमे बुझी पारुनी जे संसार रे जहा किछि घटिछि जहा किछि घटुछि जहा किछि घटिबो ये समस्त कर्म और विश्व प्रकृतिर सकल कर्म केवल तांकर इच्छा भिन्न एटी संभव नुहे। तेणु व्यक्ति सत्ता जेतेबेले अज्ञानता भितर डूबी जाए से निजको कर्मर भोक्ता बोली मने करे। एटा होछि आत्मम्भरितार चिन्ह। से भावे जे सब किछि केवल तारि पई रहिछि एवं प्रकृतिर काम हला ताकू संतुष्ट करियो। तेणु से जेमिति चाहिबो सेमिति पाग हबो। जेमिति से खाइबा चाहिबो सेटा ताकू मिलिबो। जेमिति शुद्ध पवन से चाहुथबो शुद्ध जल चाहुथबो सेटा ताकू मिलिजिबो। तेणु व्यक्तिगत इच्छा को से पालन करिवार बेसी वृत्ति हुए। से देखी पारे नहीं जे तार संतोष विधान करिबा ही करिबा बा तार इच्छा पालन करिबा संगरे प्रकृतिर आदौ कौनसी संबंध नहीं। कारण प्रकृति एक उच्चतर विश्व संकल्प को कार्यकारी करिया पई एठी अछंती। आमर संतोष विधान करिया पई से नाहंती। तेणु प्रकृति निज कर्म
ଓ ନିଜ जो यज्ञ करुछंती अन्य समस्त प्राणी माननको जरियारे समस्त भूत मानक जरियारे एपरिकी जड़ मानक जरियारे तो सेगुड़िक माने एपरिकी आम कहूँ एपरिकी आकाश भी काम कर इवन इथर वर्क्स सीटा हची गोटे देवता मानकर से संतोष विधान करने चाहती ताले व्यक्तिर सत्ताटी सब ससीम फाइनाइट तार संकल्प और संतोष जदिओ तार निजर नुहे सेटा तार प्रकृतिर सेटा से बुझी पारे ना मन करंतु आखिटा देखिबार सामर्थ्य पाइछि बोली देखि पारुछि किंतु आमु कोन लागे मु देखुछि आमे खाद्य खाउछे आम खाद्यटा आमे निजे हजम करछे ना विश्व प्रकृति हजम करछन्ते किंतु आमको लगुछि जे आमे खाद्य खाइले बा खाद्य को हजम कले तो मु शुणी पारुछि प्रकृति रे शुणिबार क्रियाटी प्रकृति आरंभ करिसंती आ ताको से समाप्त कर दोचंती किंतु मते लागुछि मु शुणुछि तो आम इंद्रिय मानकर जहाँ जहाँ कर्म रही आम जो मान जरिया आम ज्ञानेन्द्रिय और आम कर्मेन्द्रिय एमान जरिया आम जो कर्म करुचु ये समस्त कर्म प्रकृतिर अंतर्गत विषय सबुठारे गुरुत्वपूर्ण कथा है जेहेतु आम यही अध्याय पढ़ला बेले अध्यायर नामकरण करा जायथिला यज्ञर अधीश्वर ये जो यज्ञ प्रकृति जो कर्म करुछंती आ जदि एक यज्ञ हुए यही यज्ञर अधीश्वर लॉर्ड हेले लॉर्ड ऑफ द सैक्रिफाइस से हेले भगवान जहाँक निकटरे प्रति मुहूर्त प्रकृति तांको यज्ञटी को अर्पण करुछंती एवं आमे जानी पारुना आम अज्ञानता कारणरू जे आम निज भितरे भगवानंकर इच्छा मध्य परोक्षरे एवं प्रत्यक्षरे कौन फलवती होमे भगवानंकर जंत्र रूपे कार्य करुचु किंतु सेटा आमे जानी पारुना प्रकृतिर जंत्र रूपे आमे कार्य करुचु यही जो अज्ञानता तार चिन्ह है जड़े व्यक्ति कह ना मु तो अज्ञानता मो पाखे ना मु तो बहुत पाठ पढ़ी मो पाखे विश्वविद्यालय 10टा डिग्री अच्छी तार चिन्ह है अहं भाव जड़े जिते जेते पर्यंत भेद ज्ञान रही जेते पर्यंत खंड भाव रही जो अखंड भाव आसी नहीं जे पर्यंत अभेद ज्ञान आसी नहीं सेते पर्यंत आमे निजकू प्रकृतिर अन्य मानक ठारू अलग भावु निज पई एक निजर एक निजस्व परिचय तैयारी करिया को चेष्टा करू एवं यही जो चिन्ह अज्ञानतार चिन्ह होची अहं भाव तो जीव कौन करे जो अहं भाव थाए सी कौन करे ना यज्ञ विधान को अग्राह्य करे एवं सी भावे ये कर्मर जिते सब फल सी सेटा को ग्रहण करिवो मु परीक्षा देली मु पास कली मु चाकरी कली मु पैसा आनली तो ये जेते सब कर्मर फल मु निजे ग्रहण करी तो प्रकृति को सेतिकी दिए जेतिकी प्रकृति आभ्यंतरीण और बाह्य चाप दे ताठारो आदाय करने एक कथा टिके बुझापी हेले मन करंतु आपणकर खाद्यटी हजम हो ना तेणु आपण खाइबे नहीं किंतु यदि कहुए जे किछि दिन आपण खाद्यटा अन्य को अर्पण करंतु आमे दबा नहीं गोटे कथारे अच्छी ना ओडिया कथारे जे जम को 7 पुओ दब भगारी को गोटे पुओ दबनी भाई को गोटे पुओ दबनी पालिया को से पाली थांदा नहीं किंतु जम 7टा पुओ नहीं जो आमे ताको अटके परिबानी हम पाखे ये असुविधाटी अच्छी तेणु प्रकृति आम ठारू किछि बाह्य चाप द्वारा आदाय करनोछि वास्तव रे प्रकृति ताकू तार अंश भाव रे ग्रहण करिया को छाड़ी दिए अर्थात प्रकृति मध्यस्थ दिव्यशक्ति सब तार सेतिके कामना पूरण करिया को राजी हंती जीव ताठारू अधिक किछि नेई पारिबो नाही किंतु जीव भावुଥାଏ मु अधिक नेकी पळै जिवि देखंतु आमको निद हवा भोक लागिबा आमे शक्ति अनुभव करिबा थकान हवा ये समस्त किछि निर्भर करुछि प्रकृति उपरे वर्षा
बात्या बन्या शीत खरा ये सब द्वारा प्रकृति आमको नियंत्रण करुछि। ये बड़ व्यापक प्रसंग जेहेतु श्री अरविंद सब गोटे सिंबल रे कथा कहती मु एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करिछि। आपण चेष्टा कले या उपरे अधिक चिंता करि परिबे, किंतु जेते अधिक चिंता करिवे सेते सेते आम भितर आध्यात्मिक सत्यर गोटे परिप्रकाश हम जहाँटा कि आम जीवन बंचारे आमको बहुत सहयोग कर। यज्ञर जगत रे अहं सर्वस्व व्यक्ति कौन करे ना, जेहेतु प्रकृति शक्ति जहाँ कि आमको आनी दौछि आमे ताकू निजे ग्रहण करू। आउ मूल कथाटी प्रतिदान रे किछि दबाकू चाहू नाही। एइटाकू भगवत गीता कहिसंती जे जो माने केवल निज पाई खाद्य प्रस्तुत करती अन्य माननको प्रसाद रूप में दियंती नहीं तो से माने हेले चोर बा दस्यु। तेणु जीवनर यथार्थ अर्थ बुझाक से ही असमर्थ हुए जहाँ पाखरे यही अहं प्रवृत्ति आत्मसंभाविता रही। कारण कर्म द्वारा बा यज्ञ द्वारा आमे आम सत्तार प्रसार और उन्नति पाई आसीछु, किंतु अज्ञान प्रसूत मन द्वारा काम कले आम सत्तार प्रसार उन्नति हब नहीं कि जीवन और कर्मर आमे उपयोग करि परिबा नहीं। तेणु आमको बेले बेले कहिया को पड़ियो जीवन वृथा हो गला, वृथा जीवन, निष्फल जीवन। ताले एते सब आलोचना सुनिला परे आपणक मनरे प्रश्न उठुथबो एई अहंटा होची गोटे बड़ शत्रु। यही अहं कबलरू मुक्त हो गले आमको भगवानंकर सत्य बा तांको आलोक निकट में पहुँची हम, एटा सत्य। किंतु अहंर कबलरू मुक्ति लाभ करिया पई मनीषर हजार हजार वर्षर तपस्या पानी रे पड़ी। तो आमे ताले सेथिरु मुक्त होवार उपाय कौन? सेथिर मुक्त होवार उपाय आमरी पाखरे ईश्वर खंजिचंती, से होची आम निजर अज्ञानता ही आमको निजको ज्ञान आनीदेव। आम निजर कर्म ही निजर मुक्ति विधान करिब। अर्थात आमे जो कर्म करूछंती साधारण कर्म, सेही साधारण कर्मटी जदि दिव्य कर्म रे परिणत हो पारे बा निजर जो साधारण कर्मटी एक यज्ञ रे परिणत हो पारे, ताहले आमे आमर अहंग्र सीमाटा को अतिक्रम करि परिबा। से संपर्क रे कहा जाउछि जे आमे आत्मा को आविष्कार करिबा किपरि। आत्मा को आविष्कार करिया पई हेले अहंग्र सीमा को अतिक्रम करिबा उचित। तेणु अहंग्र सीमा कौन ना, सेईटा होछि ससीमता, फाइनाइटनेस, जोटा आमको क्षुद्र करे, सीमाबद्ध करे, संकीर्ण करे। तेणु सेई व्यक्ति जेतेबेले निज कर्म रे निजर अहंग्र शक्ति और प्रयोजनीयता को बुझी पारे, से ही प्रकृत रे आत्मा को आविष्कार करि परिबे। तेणु मो भितर अहंटा किभଳି कार्यकारी होछि सेटा मु जानियाटा बेस जरूरी। आउ द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कथाटी हला अन्य व्यक्तिर आत्मार मूल्य को समान भाव में अनुभव और स्वीकार करवा। यही कथारे मनीष जुग जुग धरी विफल होछि, आज भी विफल होछि। आज से विभेद बहुत बढ़ी। मो पाखरे जो सत्य सत्ता शक्ति रूप में रही, सेही सत्ता सेही शक्ति अन्य पाखरे भी अछंती, सेटा एक अभिन्न। सेटा बुझिबारे आमको केते समय लगुछि। तेणु आमे अहंग्र सीमा को अतिक्रम करिया को यह हला सबुठारु गोटे इफेक्टिव मेथड। जे अन्य भितरे अन्यर आत्मा भितरे ईश्वरंकर वास रही एवं तांकर आत्मार मूल्य मो आत्मार मूल्य समान, एक कथाटी अनुभव करिया को पड़िबो। निज कर्म पछरे विश्व प्रकृतिर जो क्रिया अच्छी ताकू उपलब्धि करिया को हबो। कारण कर्ता भावटा केतेबेले आसे जेतेबेले भावे जे सब कामटा जेबळे मु करि पकेली। बर्तमान को गोटे भोजी हला, भोजी रे किए कहे मु कली, जे रांधी था से कहे मु कली, जे पानी आनी थो से कहे मु कली, जे बासन आनी थो गैस आनी थो से कहे मु एटा कली।
जी पैसा आनी सी कह मुझा कल किंतु प्रकृत में कर्ता कौ माने हांडी कड़ा भी किसी कम परिश्रम करना गैस चुली माने भी किसी कम परिश्रम करना पानी पवन भी किसी कम परिश्रम करना निजे अग्नि देवता भी किसी कम परिश्रम करना जो अन्न माने आपण हांडी रे सिझुतिले से माने भी किसी कम परिश्रम करना जो थाली रे आपण खाइले सी भी किसी कम परिश्रम करना अर्थात यही जो अन्नर विधान होइछि ये अन्नर पश्चात रे जल स्थल आकाश समस्ते काम करिसेंती आमे यही कथाटी बुझिबारे सब बेले विफल हो आमे गोटे छोटिया दिग देखू आउ तापरे आमे निजे भाबू जे आमे सब कर्ता तेणु विश्व देवतांकर भीतर देई सेई परम एक और अनंतंकर झलक पाइबाकू आरंभ कले आमे अहंग्र सीमाटाକୁ अतिक्रम कर दे परिबा एवं षष्ठ कथाटी हला सेतिकी बेले अहंग्र सीमा अतिक्रम हुए एवं निजर आत्मार आविष्कार पथरे आमे पथिक हो एक इंग्राजी रे कहा जाउछि नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस अन्य को जानिबाटा होछि बुद्धिमत्ता नोइंग ओरसेल्फ इज विस्डम निज को जानिबाटा हला गोटे प्रज्ञा मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ अन्य मानन को शासन करिवा ता होछि गोटे शक्ति बट मास्टरिंग योरसेल्फ इज पावर निज को शासन करिवा अनुशासन भीतर को आनिबा होछि गोटे सामर्थ्य तेणु आपण मते पचारि परिबे बा श्री अरविंद को पचारि परिबे जे आत्मा को आविष्कार कले हमर कोन लाभ हो आमे कोन तादर पाइबा तो तार उत्तर एभली दिया जाउछि आत्मा को आविष्कार कले व्यक्तिर केउं केउं परिवर्तन और रूपांतर संभव बहुत चमत्कार उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 7टी उत्तर दिया जाइछि मु गोटी गोटी करी उत्तर आपन का आगे रखुछि प्रथम हैला जे आमे अहं प्रवृत्त होवा फल रे निज अहंकार वशवर्ती होवा फल रे आमे निज कामना वासना रे अंध एवं निज कामना वासनार विधान ठारू अन्य एक विशाल भिन्न विधान रही यही कथाटी आमे जानी पारु नाही वर्तमान आत्मार आविष्कार फल रे निज अहं सीमा को अतिक्रम करिया फल रे आमे एई विधानटी को आविष्कार करू एवं द्वितीय कथाटी हला कामना वासनार एई विधानर जो कामना वासनार ऊर्ध्वरे जो विधान रही से कोटा विश्व प्रकृतिर विश्व नियंतांकर विधान विश्व प्रकृतिर विधान विश्व शक्तिर विधान विश्व देवतांकर विधान सेई विधानर अधीन अनुगत हुई हुए एवं जेतेबेले आमे आत्मार संधान पाऊ सेतेबेले निज अहंगत सत्तार स्थान रे एक विचार संपन्न विवेक संपन्न नैतिक सत्तार विकास घटे आम भितर सेटा होछि स्पिरिचुअल पर्सनालिटी तेणु से निजर अहंग्र दाबी अपेक्षा बड़ चमत्कार धाड़ी निज अहंग्र दाबी अपेक्षा अन्य मध्यरे थिबा आत्मार दाबी को से अधिक मूल्य दिए आमे कौन करूँ सब बेले आमे निज को अधिक मूल्य दो मु जहाँ कहूँ ठीक आई एम जस्टिफाइड अन्य माने जहाँ कहते सेरा गौण से किसी जानी ना से सब अज्ञान प्रसूत आउ से मु बेसी सबुठ जाने मु बेसी यथार्थ व्यक्ति ये जो धारणा सब थाए सेटा बदली जाए से स्वार्थपरता और परार्थपरतार विरोध को स्वीकार करे और परार्थपर प्रकृति गुड़िकर विकास साधन करी निज चेतना और सत्तार प्रसारण पथ परिष्कार करे अर्थात दुईटी जिनिस गोटे हूँ स्वार्थपरता अहंमान्यता अन्यटी है परार्थपरता ईश्वरंकर स्वार्थ देवता मानकर स्वार्थ बा बृहत्तर प्रकृतिर स्वार्थ बृहत्तर जीवनर स्वार्थ सेटा को से स्वीकार करे एवं तार सेटा को स्वीकार करिकि निज चेतना और सत्तार प्रसारणर पथ परिष्कार करे चेतना साधारण चेतनार थिबा मनुष्यटी निज चेतनार पथटी को प्रसारित करिया पे राजी हुएनी ताको जदि गोटे
ସାଧାରଣ ଭଲ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମରେ ଡାକିବେ ସେ ଯିବନି, ଧ୍ୟାନ କରିବ ସେ ରାଜି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଯିବ। କାରଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁଟା ଆସେ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ, କାରଣ ସେଇ ଦେବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଭୌତିକ ଜଗତ ଉଭୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜଗତ ବା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଶକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ବିହାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଚିନ୍ତା, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଜୀବନରେ ଏହି ଦେବଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନନ କରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଥିଲା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏକରେ ଆମ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଆମ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଆମେ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟର, ଏକ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରତ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ଆମ ନିଜର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ଓ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ବହୁତ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମର କାହିଁକି ଖୁସି ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ତ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆନନ୍ଦର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା, ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନଟି ଯଥାର୍ଥ ହେବନି, ଶକ୍ତି, କର୍ମ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କିଛି ବି ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରମ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ବରଫ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯିବି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟା ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳି ଉପସ୍ଥିତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ। ଆପଣ ଜଣେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁକୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ଅତୀତରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଅସତ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଅସତ ବିପଦରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅହଂର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗଭର ହେବେ ବା ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣର ପଥଟି କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ କଲି, ତ ଏହାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣ କହିବା। ଏଇ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଖେ ଆସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ୍। ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ୍ଟା ହେଲା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ଯେତେ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ନହେଲେ ଆପଣ କର୍ମଟା କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକି ଭ୍ରମ ତିଆରି ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ କ'ଣ, ଅକର୍ମ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଆସିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଟି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ନାହିଁ, କର୍ମଟି ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମଟି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଇଟା ହିଁ ଯଜ୍ଞ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟି ମଣିଷ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରେ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, କିଏ ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନଳ ନୀଳ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଥର ଭାସୁଥିଲା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବି କାମ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କାମଟି ସେଇଟା ସର୍ବୋପରି ହେଇକି ରହିଛି, ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସର୍ବୋପରି ହେଇକି ରହିଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ଏମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେ କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ସେତେବେଳେ ଆସିବ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏ କଥାଟି ପୂର୍ବ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି
ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଓ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ଏକତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ସଙ୍କଟଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ, ବାଦ ବିବାଦ, ଅସଙ୍ଗତି, ଯେତେ ସବୁ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ରହିଛି, ଏ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଯଥାର୍ଥ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାମନା, ବାସନା, ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଓଲଟା ପବନ ବହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ହୁଏତ ପବନଟି ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟଟା, ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ, ଯେଉଁ ମୂଳଟା, ସେଇଟା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ମୂଳ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଜାମ୍ବ ଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, କରମଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କିଏ ମିଠା, କିଏ ଖଟା, କିଏ ପିତା, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ମାଟିଟା ତ ଗୋଟେ ନା, ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ସେଇଭଳି ଏସେନ୍ସ, ସେଇ ମୂଳ ମାଟିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକତ୍ଵ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକତ୍ଵ। ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅହଂ ଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବିଷୟ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକମାନେ ବି ନିଜ ଅହଂକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ସମୟରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲେସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ବିଷୟ। ଏବଂ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚତର ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ। ଆତ୍ମାଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତା, ସେଇଟା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ଆମ ଦେହର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ଭବ, ଆତ୍ମାର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଚେତନାର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱସତ୍ତା, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ବିଚରଣ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦିଶିଛି, କେହି ବି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେମିତି ଦେଖିଲେ ନା ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସଚରାଚର ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ଅନନ୍ତ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଡେରିରେ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ। ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅସୀମ ଓ ସସୀମ ଏବଂ ବହୁ। ଏ କଥାଟି କୁହାଯାଇଥିଲା, କ୍ଷର, ଅକ୍ଷର, କ୍ଷରାକ୍ଷର। ସେଥିପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ସେ ସସୀମ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ବିରାଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଣିମା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼, ସେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଇଠି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାନମାନ ପର୍ବତ ବି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏସବୁ କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିରାଜିତ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜ। କେତେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି। କାହାର ବୀରତ୍ୱ ରହିଛି, କାହାର କ୍ଷମା ଗୁଣ ରହିଛି, କାହାର ଦାନଶୀଳତା ରହିଛି, କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ରହିଛି, କିଏ କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ। এই ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ। ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତା ନାଁ ଥିଲା ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। এই ଯଜ୍ଞଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ଆମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ଆମ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଟା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ସବୁଦିନେ
प्रकृत रे अर्पित होछि। तेणु जेतेबेले आपण प्रश्न बहुत चमत्कार प्रश्न आसुछि, हाउ टू गेट हैप्पीनेस, आम ए खुशी केମିତି पाइबा, आनंद कोठ आसो। तेणु जो क्रमवर्धमान नैर्व्यक्तिकता जितेबाला आम भितर आसो, धीरे धीरे इम्पर्सनाल होता, जिते मनीषटा पर्सनाल हो, मो घर मो द्वार मो छुआ मो गाई बलद, से पागला भाया लोकटा सब पहुँचुता जगत रे। तो सेठी नुहे, ताठारू पूरा अपोजिट आपण भितर जितेबाला क्रमवर्धमान नैर्व्यक्तिकता इम्पर्सनालिटी तैयारी होथबो, अर्थात आपण व्यक्ति चेतनारू एक विश्व चेतना मध्य को प्रवेश करुथिबे, सेतेबेले मनुष्यर मुक्ति और सिद्धि संभव। सेटा होछि मुक्ति और सिद्धिर पथ मध्य। तेणु नैर्व्यक्तिक अनंत सत्य दिगरे आमे निजको जेते खोली धरिबा, सेही सत्य, से सत्य किए ना, जे सकल वस्तु सत्ता मध्य शुद्ध समुच्च एवं एक और सम, सबुआड़े समान, से ही प्रकृति से कौटी अछंती, प्रकृति रे अछंती, आम निज जीवन रे अछंती, निज अंतर चेतना भितर अछंती। सी कौन करिवे ना, तांकर सेही अनुपात रे आमे जेतिकी नैर्व्यक्तिक होतबा, जेतिकी इम्पर्सनाल होतबा, जेते पर्सनालिटी भितर मुक्त होतबा निजको, से सेतिकी परिमाण रे बंधन और सीमा गुड़ाक हटि जाउथबो। आम सीमा गुड़ाकर सीमाटा ये अच्छी, आउ टिके आगू चलियो, आउ टिके आगू चलियो, आउ टिके क्रमवर्धमान प्रोग्रेसिंग, यही बाटरे विशालता आसिबो, शांति आसिबो, विशुद्ध आनंद आसिबो। एटा होछि आनंदर मार्ग। अर्थात जेते आमे क्षुद्र होइथिबा सेते निरानंद भितर वास करथबा, जेते बड़ होतबा सेते आनंद मध्य प्रवेश करथबा। ए विषय बहु प्रसंग रे, बहु पुस्तक रे, बहु बाटरे आलोचना हेछि। तेणु आमे दुखी केमति हो, तार अपोजिटटा, जदि मो पाखरे अहं भाव थिबो, सीमित धारणा थिबो, मोर शक्ति संतोष सब क्षणस्थायी हो, आसुथबो जाउथबो, ट्रांजिटरी। तेणु से जो अहं भाव कौन करे ना, पृथ्वी को सब बेले अस्थायी दुखपूर्ण मन करे, अनित्यम असुखम। तेणु जीवन सब बेले निरर्थकतार भाव द्वारा आच्छन्न होकर रहे, सब बेले व्यथित हुए, मो जीवन में किसी अर्थ ना, से सब बेले से गोटे व्यर्थता भितर चलीज जदि से क्षुद्र अहं भाव नहीं बंचुथबो। श्री अरविंद कहउचंती, मनुष्यर सर्वप्रथम आध्यात्मिक प्रयोजनता होछि निज सत्तार प्रतिष्ठा को निजर सीमित व्यक्तित्व भितरु उठे आनिकी एक अनंत नैर्व्यक्तिक ब्रह्म भितर को नहीं जिबा। माने आमे पर्सन रु इम्पर्सनेशन आड़ को गति करि परथवा, आउ शांत भितर माने जोटा ससीम भितर अनंत को यात्रा करि परथवा। यही यात्राटा पई हमको जीवन दिया जाइए। जो अनुभूति सब मिलूँ यहाँ गोटे ट्रेलर जे हाँ ये आनंद है ये जिनस तुम ये छोटिया सुखटे पाउच तुम क्षुद्रता भितर भी आईटा को बड़ करा जाई पारिबो नहीं। जो लोक देखिए सब खेलती गोटे कौन से खेल अच्छे आप लाभ कले टंकाटे पुणी आउ 2 टंका पाइबा इच्छा हे ना से गोटे कौन कहते जुआ खेल था कौन तो से 2 टंका जीतला से मुझे 4 टंका पाइबी। आपन को साधारण जीवन में जी सुख मिली इंद्रिय बोध गोटे कारण आम प्राणिकता कारण आम कामना वासना सत्वे आमको ये से दि जाए यही जीवनटा को परिवर्तित करा जाई पारे, ये आनंदटा को बढ़ाई दि जाए। मो पाखे जो 2 टंका मिली 4 टंका आईपर 4 टंकाटा 10 टंका आईपर। तेणु ता हूँ प्रयोजनीयता आम निजको आम चेतना को आम सत्तार को सीमित व्यक्तित्व भितर बाहर कर आनी अनंत नैर्व्यक्तिक ब्रह्म भितर प्रतिष्ठा करवा। यही आत्मा भितर समस्त सत्ता को देखा हूँ ज्ञान आउ निजको अहंकार अज्ञानता भितर कर्म कर्मफल भितर ऊर्ध्व को उठे नवा हूँ कौन ज्ञान। तार या द्वारा कौन हुए ना मनीष को परम शांति मिले, तांको भितर दृढ़ आध्यात्मिकता प्रतिष्ठित हुए। जितेबाला से भली हुए ताले से जीवन को अर्थपूर्ण मन करती ना कि संसार को अनित्य मन करती ना। संसार तांको पाई भी वेरी मीनिंगफुल आउ यहाँ भगवान लीलाभूमि से भारी खुशी हुए। एवं
आमे जाणु ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆପଣ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ହେବେ, ଆପଣ ସସୀମରୁ ଅସୀମ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅହଂଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ, ଅନ୍ୟଟି କର୍ମର ମାର୍ଗ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମଟାର ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି କି ଡିଭିଜନ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗଟି କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାରକୁ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଗତିବୃତ୍ତିରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ତାକୁ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବା। ଗୋଟେ ପଟରୁ ଆପଣ ଫେରାଇ ଆଣିବେ କାହାଠାରୁ? କାମନା ବାସନା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତାଡ଼ନା ଭିତରୁ। ଆଉ ତାକୁ କେଉଁଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବେ? ନା ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମ ମନର ଧାରଣା ସବୁ ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍। ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଆମ ମନ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ କାମନା ବାସନାର ବହୁ ପ୍ରବାହ, ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, କରେଣ୍ଟ, ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରବଳ ଅବାରିତ। ତ ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି। ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରା ସବୁକୁ, ମନର ଧାରଣା ସବୁର ଯେତେ ସବୁ ବିରାଟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି, ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ କରିଦିଅ, ନିବିଷ୍ଟ କରିଦିଅ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦିଅ, କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିଦିଅ, ତାକୁ ସେଇକି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେତିକି ଅର୍ଜୁନ ଯେଭଳି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପବନକୁ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିବା କ'ଣ ସହଜ? ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ମନ ତ ଏବେ ସେଇଠି ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋକ ଠାରୁ ବେଶୀ ବେଗରେ ସେ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ମାର୍ଗ କ'ଣ? କର୍ମ ମାର୍ଗ ବୁଝିବ ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇପାରେନି। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛୁ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ କର୍ମରୁ ପଳାୟନ ନୁହେଁ। ଅହଂ କାମନା ବାସନାର ନିଧନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କର୍ମର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାକୁ ତାର କର୍ମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଭର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମ ବା ତାର ଫଳାଫଳରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସୀମିତ ଓ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅହଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଆତ୍ମାର ଚେତନାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ହଉ କି ଜ୍ଞାନ ହଉ କି କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ମିଶେଇକି ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଆତ୍ମାର ଚେତନାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଓ ବସ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୁଇମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନେଚର ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ମାଷ୍ଟର। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ସେହି ଏକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମର ସସୀମ ସତ୍ତା ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମାନେ ୱି ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଭେରି ସ୍ପେସିଆଲ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଏକାଥରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର, ତା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାର କର୍ମ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାଟି କ'ଣ କରିଛି? ସିଏ ତ ନିଷ୍ପନ୍ଦ, ସିଏ ତ ନିର୍ବାକ, ସିଏ ତ ନିରପେକ୍ଷ। କାରଣ ସେଇ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିରବ, ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅହଂ କ'ଣ କରେ? ନା ଯିଏ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଭାବିଥାଏ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା। ସେଇ ଅହଂଟି ନିହତ ହେବା ପରେ ସତ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଆମେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ଲାଭ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂର ମୃତ୍ୟୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଅହଂକୁ ବିଲୋପ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କର୍ମହୀନତା ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। କର୍ମ କରିକି ବି ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମକୁ କୁହାହେଇ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।
आमर मुक्ति आउ शरीर और मन एक निश्चलता और शून्यता पर निर्भर करूना। कर्म करिया मात्र के आम मुक्ति आउ विच्युत होना। कर्म मात्र ही मुक्ति। आम आत्मा कर्मर प्रवाह मध्य नैर्व्यक्तिक शांत स्थिर और मुक्त रही पार्छन्ति। आउ गोटे शब्द जोड़ी दूची युक्त रही पार्छन्ति। जदि भगवान से जन युक्त अच्छी तार आउ कौन असुविधा अच्छी। आम आलोचनार शेष आड़ को आसवा। तेणु कर्मर यज्ञ ये अब्याहत भाव में चलो ताको कहीं बंद करें नहीं। प्रकृति भी से भाई गति करुव किंतु समस्त कर्मर समस्त यज्ञर भोक्ता सी होचंती अधीश्वर होचंती तार निजे स्वयं ब्रह्म पुरुष ईश्वर। तेणु जगर जो प्रकृत अर्थ थिला बा लक्ष्य थिला सेटा हला दिव्य पुरुषोत्तम सहित आमर जीवंत मिलन। सेटा ही प्रकृति आत्मपूर्णता। जेते पर्यंत सेटा आसी नाही ताले आत्मपूर्णता भी आसीबो नाही। आमर समग्र अस्तित्व और जीवन को भागवत सत्ता दिगरे तोली धरिबा, तांकरी मध्यरे वास करिबा, तांक सहित एक हेबा, तांकर चेतना सह आमर चेतना को मिसाई दबा, आमर खंड प्रकृति को तांक पूर्ण प्रकृतिर एक प्रतिबिंब रे परिणत करिबा। बड़ा चमत्कार कथा जे आमे तांकर रिफ्लेक्शन आमर आमे गोटे मिरर तांकर विराटत्व को धरि पाई। आउ थिला आमर चिंता और इंद्रिय अनुभूति को दिव्य ज्ञान द्वारा अनुप्राणित करिबा। आमे चिंता और इंद्रियानुभूति को फिंगी देबानी, सेटा को ही दिव्य ज्ञान द्वारा अनुप्राणित करिबा। आमर कर्म और संकल्प रे निर्दोष संपूर्ण भाव में भगवत संकल्प द्वारा चालित हवा। तांकर प्रेम और आनंद मध्य निजर कामना वासना को भूली जावा। यह ही होची मनुष्यर पूर्णता। यह ही गीतार परम रहस्य, मानव जीवन यथार्थ लक्ष्य और चरम सार्थकता। क्रम विकास मान यज्ञर यह ही होची सर्वोच्च सोपान। पुरुषोत्तम हो भगवान होचंती कर्मर प्रभु और यज्ञर आत्मा। तेणु यही रूप में आमे आजिर ये आलोचना को एठी समाप्त करछंती। परवर्ती आलोचनाटी अच्छी प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन वर्क्स, दिव्य कर्मर नीति उपरे 14 अध्याय रे आमे कथा सब पढ़िबा। तेणु आज आमे जहाँ आलोचना कले ता निश्चित भाव में आमको एक परम मुक्ति आड़कू आनंद आड़कू एवं आमर प्रसारण आड़कू निश्चित भाव में नहीं जीवो। आउ जो माने ये कार्यक्रम रे अंशग्रहण करुछंती समस्त को श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद दूची। मांकर असीम करुणार ये कार्यक्रम संभव होथारु मां निकट में आम आमर कृतज्ञता प्रकाश करुछंती। श्री अरविंद जहाँकर प्रज्ञा दृष्टि जो आम समस्त को यही आलोक मिल पारुछि, तांको चरण रे कोटि कोटि नमन। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद प्रदान करी आजिर कार्यक्रम को आम ये रखुछंती। नमस्कार।